शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। দুর্গাপুরের মহকুমা প্রশাসনিক কার্যালয়ে ফের নতুন করে করোনা আক্রান্ত 2 ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সহ 5 জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ। তবে স্বস্তির খবর, এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করোনা চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে সনকা হাসপাতাল থেকে ফিরলেন বাড়ি। রানীগঞ্জের ষষ্ঠীগড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন। অন্যদিকে জামুরিয়াতেও জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজন রক্তদান শিবিরের। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, জেলা পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বভার নেওয়ার পর জামুরিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। ফুলের তোড়া ও শাল দিয়ে সম্মানিত করা হলো তাকে। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, মেয়র পরিষদ প্রমুখ। ইসিএল এর কুনুস্তরিয়া এরিয়ায় আয়োজিত এইচএমএস এর পিট সভায় 50 জন কেকেএসসি সমর্থক কেকেএসসি ছেড়ে যোগ দিলেন এইচএমএস এ। তাদের হাতে এইচএমএস এর দলীয় পতাকা তুলে দিলেন সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা। পিট সভায় 2, 3 ও 4 জুলাইয়ের কয়লা শিল্পের ধর্মঘট সফল করার পক্ষে সওয়াল করলেন এইচএমএস এর নেতৃস্থানীয়রা। পেট্রোল ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলের কংগ্রেস নেতাকর্মী সমর্থকেরা বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভে সামিল হলেন। পেট্রোল ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে সমস্যায় বিভিন্ন যানের চালকেরা। আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের জন্য পৌর নিগম দ্বারা নির্মিত 20টি দোকান প্রচারের অভাবে বন্ধ। দোকানগুলি খোলা নিয়ে এক প্রস্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেলা শাসক কার্যালয়ে। স্কুলের পাশাপাশি এবার কলেজেও ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন পড়ুয়াদের। দুর্গাপুর ওমেন্স কলেজে ফি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রীরা। রাস্তার বেহাল দশার বিষয়টি বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়ায় আসানসোলের রামনগর কলিয়ারি এলাকার বাসিন্দারা রাধানগর চিনাকুড়ি রাস্তা মেরামতির দাবিতে রাস্তায় গাছ পুঁতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস কাউন্সিলরের। আসানসোলের চেলিডাঙ্গা এলাকায় ট্রান্সফরমারের সংস্পর্শে আসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক রং মিস্ত্রির। মৃতের পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব হলেন বাসিন্দারা। ট্রান্সফরমার লাগোয়া বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকায় ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা, দাবি বাসিন্দাদের। জামুরিয়া নজরুল শতবার্ষিকী ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের হরলিক্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের রেইনকোট প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংগঠনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীরা। লাদাখে চীনা সেনাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদে রানীগঞ্জের অশোকপল্লী তেওয়ারিপাড়ার বাসিন্দারা ডাক দিলেন চীনা সামগ্রী বয়কটের। বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে ঘরে থাকা বিভিন্ন চীনা সামগ্রী পুড়িয়ে জানালেন প্রতিবাদ। পোড়ানো হলো চীনের পতাকা ও চীনা প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি।
আসানসোলের এসবি গড়াই রোডে অবস্থিত রামবন্ধু তালাও এলাকায় ভগতপাড়া সেবা সমিতির পক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী উদ্বোধন করলেন রক্তদান শিবিরের। রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শংসাপত্র। दुर्गापुर महकमा प्रशासनिक कार्यालय में फिर कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 2 डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट व डेप्यूटी कलेक्टर को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर सनाका अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुर्गापुर महकमा प्रशासनिक कार्यालय में फिर कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में महकमा प्रशासनिक कार्यालय में 2 डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट व डेप्यूटी कलेक्टर को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर सनाका अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोमवार को उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। আমাদের পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে আমাদেরকে অনেকটা পাবলিক ইন্টারফেসে কাজ করতে হয়। দুর্গাপুর সাব ডিভিশনে আমাদের মাননীয় এসডিএম স্যারের নেতৃত্বে আমরা বিভিন্ন কাজ করছিলাম। ইন দ্য প্রসেস করোনা ইনফেক্টেড হয়ে আমি পজিটিভ হয়েছিলাম। তারপরে যখনই কিছু সিমটমসগুলো বেরিয়ে আসলো তারপরে মেডিকেল অ্যাটেনশন সিক করা হয়। আর এখানে স্যাম্পল কালেকশন করার পরে স্যাম্পল যখনই পজিটিভ আসা হয় আমি এখানে ভর্তি হলাম। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को जिन 3 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है उनमें महकमा प्रशासनिक कार्यालय का एक कैंटीन ऑपरेटर, दूसरा डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का ड्राइवर और तीसरा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का फोटोग्राफर शामिल है। पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम पूर्णेंदु माझी ने प्रशासनिक कार्यालय में 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों को भी विशेष तौर पर सतर्क होने की जरूरत है। यहाँ बता देना जरूरी है कि गत 25 जून को सर्वप्रथम दुर्गापुर प्रशासनिक कार्यालय के एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद प्रशासनिक कार्यालय के तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था एवं उनके स्वाब के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए थे। गत शनिवार को जांच रिपोर्ट आई तो फिर एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद सोमवार को और 3 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले पाए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर के कांकसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यालय को सील कर दिया गया था और सोमवार तक कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। अब नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि प्रशासनिक कार्यालय कब से खोला जाए। वहीं एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट व डेप्यूटी कलेक्टर स्वस्थ होकर घर लौटने से प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली है। আসার আগে একটা যে হেজিটেশন হয় সোনাকা কোভিড হাসপাতালের সবার একটা মনে মতো এখানে কিভাবে ট্রিটমেন্ট চলে অথবা হয়। আমি যখন ভিতরে ঢুকে গেলাম it was a really very different kind of experience। এখানে আমি দেখলাম পুরো মেডিকেল ফ্যাটার্নিটি বলবো মেডিকেল টিম ওনাদের অথক পরিশ্রম দেখে আমার অনেক ভয়ই কেটে গেল। আরও আমি স্ট্রং হয়ে গেলাম। এবার আরও ভালো করে বেরিয়ে গিয়ে আরও ভালো কাজ করবো কিন্তু অ্যাডিকুয়েট প্রিকশন নিয়ে। वहीं दूसरी तरफ गत रविवार को आसनसोल जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया गया था। कोरोना संक्रमित मरीजों में आसनसोल के उसाग्राम निवासी एक व्यक्ति और हीरापुर थाना क्षेत्र के रामबांध निवासी एक महिला तथा जिला अस्पताल का एक लैब कर्मी शामिल था। तीनों मरीजों को इलाज के लिए सनाका अस्पताल भेजा गया था और दमकल कर्मियों ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन किया। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জের ষষ্ঠীগড়িয়ায় পাবলিক লাইব্রেরিতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন ছিল সোমবার। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী প্রমুখ।
জামুরিয়াতেও জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজন ছিল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। রানীগঞ্জের ষষ্ঠীগড়িয়ায় পাবলিক লাইব্রেরিতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র ও তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার চেয়ারম্যান ভি শিবদাসন দাসু, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ববিতা দাস, এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত, কাউন্সিলর কাঞ্চন তেওয়ারি, সীমা সিং, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৌমিত্র ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সকলকে একজোট হয়ে রানীগঞ্জ বিধানসভা জিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তা উপহার দেওয়ার কথা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি। সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন তিনি। ওই রক্ত দেওয়ার সময় তো বিজেপিকে খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষের যখন চাল গমের প্রয়োজন ছিল তখন সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠানো চাল গমই দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের দলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই সিটটা আমরা জিততে পারবো না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই লকডাউনের সময় যেভাবে আমাদের দলের বিভিন্ন নেতারা, সব নেতারা যেভাবে মাঠে নেমে মানুষকে হেল্প করেছে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, একটু বুদ্ধি করে একটু নিজেদের মধ্যে সমন্বয় যদি আমরা তৈরি করে নিতে পারি তাহলে রানীগঞ্জ সিট সবচেয়ে সেফ সিট। এই সিট আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার করতে পারি। এটা যদি না করতে পারি তাহলে এত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো মানে নেই। আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 2021-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এটাতে কোনো দ্বিমত নেই। আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে যে 2021-এ যখন রেজাল্ট বেরোবে সবুজ আবির মাখার জন্য আপনারা আসানসোল যাবেন, রানীগঞ্জ মাটিতে আপনারা সবুজ আবির মাখান। আপনারা ঠিক করবেন। যদি আপনারা ভাবেন অন্য কেউ এমএলএ জিতবে ওইখানে কে সবুজ আবির মাখবো, তাহলে যা করছে ঠিক। আর যদি মনে করবে না আপনার এমএলএ কে নিয়ে রানীগঞ্জে সবুজ আবির মাখবেন, তাহলে অনেক চেঞ্জ নিজের মধ্যে আনতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে সংগঠনকে মজবুত বানানোর বার্তা দিলেন ভি শিবদাসন দাসু। জনসংযোগ বাড়ানোর কথাও জানালেন তিনি। আপনি গান দিতে যাবেন না, শুনতে যাবেন না, আপনি দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের संगठन को बढ़ावा करा जाओ ये सजेशन मिले उस सजेशन का अपने आपको और पार्टी के कोई बर्बाद होते जाके जाके भूले रखो जाके सौंगे लेके लाभ नहीं। और हमें यही बोलबो आज के प्रोग्राम में बेसि किछु बड़ा प्रोग्राम नहीं प्रत्येक नेता নিজে বক্তব্য দিয়েছেন। আমি কাজের বক্তব্য শুনতে না বলেদার পার্টির নেতৃত্ব আছেন না যারা বক্তব্য আমি শুনিনি। আমি এই শুনতে চাইছি পরে আমি আমার বক্তব্য আমি ফাইলে করে দিই যে পার্টি থেকে ওসি বাবা যারা লিখে আসছেন ये दायित्व लेके तो আমি প্রত্যেক বারে किसी बारे किए नहीं ना कोई बारे আমি মিটিং করি नहीं। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেক বারে 4 বার যাওয়ার জন্য আমার কাছে সময় আছে 3 মাস। আমি প্রত্যেক মিটিংয়ে বলেছি 3 মাসের মধ্যে আমি প্রত্যেক বারে 2 বার 3 বার 4 বার করে যাওয়ার পরে সবার কথা শুনবো, চেষ্টা করবো সংগঠন মজবুত করা যাবে কি কাজ করতে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে করোনা আবহে রক্ত সংকট মেটাতে জামুরিয়ার আপ্যায়ন ম্যারেজ হলে জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ও জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লক ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির ও দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, জেলা পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাধন রায়, মহিলা সভানেত্রী রাখি কর্মকার, মেয়র পরিষদ পূর্ণশশী রায়, বড় চেয়ারম্যান শেখ শানদার, কাউন্সিলর প্রভাত ব্যানার্জি, কার্তিক ধীবর, ছাত্রনেত্রী শ্রাবণী অধিকারী, ঝিলিক চ্যাটার্জি সহ আরো অনেকে। এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রক্তের সংকট মেটাতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি ও আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। ছাত্র সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকছে তারা, এর পাশাপাশি তাদের যে সামাজিক দায়িত্ব যে এখন যে রক্তের সংকট, সে সংকটের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে তার পরামর্শ মেনে তারা রক্তদানে এগিয়ে এসছে। তারা গরিব মানুষকে সেবা করছে, গরিব মানুষের পাশে তারা দাঁড়াবার একটা অঙ্গীকার করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে যে উৎসাহ আমি দেখছি, ছাত্র সংগঠনে যারা আছে তাদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখছি এবং আরো যারা আমার ঝিলিক আছে আরো যারা যারা আছে সবাই ও সিনিয়র আমাদের শ্রাবণী ও আমাদের গার্লস কলেজ থেকে উঠে আসা ছাত্রনেত্রী ও ডিমান্ড করেছিল সিয়াসলে একটা কি বানাতে বলেছিস তুই এসি প্যাসেঞ্জার সেটা বানিয়ে দিচ্ছি আমরা। ওরা সবসময় যতবার আমার কাছে এসছে সবসময় মানুষকে কি করে হেল্প করা যায়, মানুষের চাহিদা
তা কি করে পূরণ করা যায় সে ধরনের ডিমান্ড বারবার করে। কম বয়স থেকে এদের মধ্যে একটা জিনিস আমরা দেখেছি, এরা সবসময় সমাজের জন্য কিছু ভালো করতে চায়। তো এই ধরনের ভালো টিম আমরা জামুরিয়ায় যখন পেয়েছি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সবসময় বর্তমান শাসক সরকার কাজ করে চলেছে এমনটা জানিয়ে ক্ষুধা নিবারণেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে রাজ্যের শাসক সরকার। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। মেডিকেল ফেসিলিটি দেওয়ার হোক, রেশন সামগ্রী দেওয়ার হোক, যে কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে আমরা কিন্তু বাংলার কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে পেটে খিদে নিয়ে রাত্রিরে শুতে দিই। এটাই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, এটাই হচ্ছে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব। তাই জামুরিয়ায় প্রথম দিন থেকে আমি দেখেছি, এই ব্লকেও দেখেছি, সাধনদাকে দেখেছি, সান্দাদের দেখেছি, জামুরিয়া হেল্পিং হ্যান্ড এমন একটা সংস্থাকে দেখেছি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই সংক্রমণের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু কাজ করে। যারা গরিব মানুষ, তারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের পাশে এই প্রত্যেকটি মুখ যাদের আমি সামনে দেখছি, যুব ছাত্রদের দেখছি, তারা কিন্তু প্রত্যেকে লড়াই করে। তাই জামুরিয়া এই সংঘবদ্ধ সামগ্রিকভাবে যে লড়াই প্রত্যেক ছাত্র যুব করছে, এবং আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে এই ছাত্র যুব যারা মাটিতে নেবে এই লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। রানীগঞ্জ থেকে সঞ্জয় ভান্ডারী ও জামুরিয়া থেকে তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम अर्थात एसपीएसटीसी का चेयरमैन नियुक्त होने पर कर्नल दीप्तांशु चौधरी को जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया सम्मानित। सोमवार की संध्या जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने साल ओढ़ाकर नवनियुक्त चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी को किया सम्मान। जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कर्नल दीप्तांशु चौधरी को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम अर्थात एसपीएसटीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर सोमवार को चेंबर के कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर माननीय जितेंद्र तिवारी, मेयर परिषद सदस्य पूर्णशशि राय, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य शेखर भट्टाचार्य, आसनसोल नगर निगम के 1 नंबर बोरो के चेयरमैन शेख शानदार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। चेंबर के अध्यक्ष जयप्रकाश दोकानिया ने सभी अतिथियों का स्वागत भाषण से स्वागत किया। कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोरोना के समय सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा की है और उसमें जामुरिया चेंबर ने अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। जामुरिया से कोलकाता को चलने वाली दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन कॉरपोरेशन की बस को पुनः बहाल करने के बारे में 7 दिन का समय लिया और कहा कि जल्द से जल्द ये बस सेवा पुनः बहाल कर दी जाएगी। चेंबर सचिव अजय कुमार खैतान ने कार्यक्रम का संचालन किया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप में पवन कुमार अग्रवाल, मीर आजम खान, गजानंद डालमिया, संदीप खैतान, महेश सावड़िया, महेश मेगोतिया, सावरमल मेगोतिया, कश्मीरी मित्तल, मिठुन साव, संतोष भारती, राजीव केसरी, बंटी संतोरिया, प्रदीप कुमार टिवरेवाल, प्रदीप कुमार दोकानिया, रामशंकर केसरी, विष्णु वंसल, कमल सलूजा, राजेंद्र जिंदल, महेंद्र जिंदल, पुरुषोत्तम नाट, हितेश परमार, सुमित चक्रवर्ती, मुकेश शर्मा, विश्वजीत, नरेश मेगोतिया, आलोक मिश्रा आदि थे। धन्यवाद ज्ञापन सचिव अजय कुमार खैतान ने किया। जो रास्ता दिखाता है, जो स्थिति दिखाता है, जामुरिया जो रास्ता है, जो रास्ता यहाँ से कलकत्ता तक पहुँचते हैं या दिल्ली तक पहुँचते हैं, इस रास्ता आप लोग बनाते हैं। तो आप लोग से कोई तृणमूल कांग्रेस या कोई दूसरे राजनीतिक दल क्या किया है क्या नहीं किया है, इसका तोल मोल मुनाफा के बात करके यहाँ कोई फायदा नहीं है। आप लोग सारे टेलीविज़न देखते हैं, सारे सुबह से शाम अपना जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो सारे आप लोग उसमें जानते हैं। सेंटर का क्या पॉलिसी है वो भी सारे जितने यहाँ पे माननीय व्यक्ति बैठे हैं आप सभी को पता है, और राज्य क्या कर रहा है पिछले 10 साल में ये भी आपको पता है। जामुरिया 2011 से पहले कितने थे, 2011 के बाद क्या हुआ और क्या हो सकते थे। 2011 से 2021 में इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो टेन्योर यहाँ पे कोई विधायक नहीं थे, और यहाँ पे जो 2014 से लेकर अभी तक जो संसद है यहाँ से भेजा है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, इसका विस्तृत बोलने के लिए हम यहाँ पे खड़े नहीं हैं। जामुरिया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया में 50 केकेएससी समर्थकों ने एचएमएस का दामन थाम लिया है। एचएमएस की तरफ से आगामी 2, 3 और 4 जुलाई को कोयला उद्योग में बुलाई गई हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया में हिंद मजदूर सभा अर्थात एचएमएस के तरफ से पीठ सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को इस सभा के दौरान कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस अर्थात केकेएससी छोड़कर करीब 50 लोग एचएमएस में शामिल हुए। एचएमएस के महामंत्री एसके पांडे ने शेख ओकेश अहमद के नेतृत्व में केकेएससी छोड़कर आए 50 श्रमिकों के हाथों में संगठन का झंडा पकड़ाया। इसके साथ ही एचएमएस के तरफ से आगामी 2, 3 और 4 जुलाई को कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा बुलाए गए देशव्यापी कोयला हड़ताल के समर्थन में सभा की गई। कोयला मजदूरों से इस हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। एचएमएस के महामंत्री एसके पांडे ने बताया कि सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र सरकार के कॉमर्शियल माइनिंग के फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह श्रमिकों के हित में नहीं है। आगामी अगस्त महीने में केंद्र सरकार कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने जा रही है। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि केंद्र सरकार अविलंब कॉमर्शियल माइनिंग एवं कोयला ब्लॉकों को निजी कंपनियों को सौंपने के अपने निर्णय को अविलंब वापस ले। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। ये सभा मुख्य रूप से थी हमारे सांगठनिक बैठक की, जिसमें यहाँ साथी ओकेश जी, शेख ओकेश और उनके साथी हसीबुल जी और उनके 50 से करीब श्रमिक उनके साथ आज इस संगठन को ज्वाइन किए। ये एक पहला मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो आप सामयिक है, जो आगे आने वाली 2, 3, 4 जुलाई की हड़ताल है, कॉमर्शियल माइनिंग जैसे तमाम 5 मुद्दों को लेकर जो हड़ताल हम लोग करने जा रहे हैं, उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ केकेएससी छोड़कर एचएमएस में शामिल हुए शेख ओकेश अहमद ने कहा कि कोलियरी के श्रमिकों की कुछ समस्याएं थी, जिसका केकेएससी द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा था। वो चाहते हैं कि श्रमिक संगठन श्रमिकों के हित में कार्य करे, इसलिए एचएमएस में शामिल होने का निर्णय लिया। केकेएससी यूनियन को छोड़ करके एचएमएस यूनियन में हम लोग ज्वाइन किए हैं। कुछ मजदूर का समस्या था, जो समस्या नहीं उनसे हल हो रहा था, इसलिए हम लोग एचएमएस यूनियन को अच्छा समझे, इसलिए हम लोग एचएमएस यूनियन में ज्वाइन किए। विशेष तो मजदूर का बहुत सारी समस्या रहता है, उतना गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सादी बात है, यूनियन मजदूर के हित में काम करे, इसीलिए हर मजदूर चाहता है कि पहले हम मजदूर है, उसके बाद हम नेता है। जो मजदूर अच्छा काम करे, जो यूनियन अच्छा काम करे, उसी के साथ मजदूर रहना चाहते हैं, और यही हम लोग उचित समझा, इसलिए हम लोग आज हिंद मजदूर सभा में ज्वाइन किए। हम लोग 50 से ज़्यादा 50 आदमी ज्वाइन किए। इस अवसर पर एचएमएस के संयुक्त सचिव प्रफुल्ल चैटर्जी, उमेश मिश्रा, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नोनिया, सोहराब अली खान, उदीप सिंह समेत संगठन के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंपों में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पिछले 21 दिनों से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। देश की जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पेट्रोल डीजल फिर एक बार महंगा हो गया। गौरतलब है कि पिछले 21 दिनों से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतों में सिर्फ रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि सोमवार को एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को पेट्रोल के दामों में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, तो वही डीजल के दामों में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में पेट्रोल 82 रुपए 10 पैसे लीटर और डीजल 75 रुपए 64 पैसे डीजल मिल रहा है। वही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोधी राजनीतिक दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। तेल के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसनसोल शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों में जाकर प्रदर्शन किया तथा अनोखे अंदाज में पोस्टर लगाए। तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध जता रहे कांग्रेस नेता
शाहिद परवेज ने कहा कि जिस तेज गति से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही तेल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला जाएगा। जिस वजह कर आज परेशान है, एक है लॉकडाउन की वजह कर जो कोविड-19 की वजह से परेशानी है। दूसरा परेशानी जो है पेट्रोल के दाम इस कोविड-19 के टाइम में हर 10 रोज 15 रोज के बाद तेल के दाम बढ़ रहा है, जिसके लिए हम लोग हिंदुस्तान के साथ साथ अपने आहान और शहर के नागरिक को ये बताना चाहते हैं, बेदार करना चाहते हैं कि ये लगातार हर 2 दिन 3 दिन के बाद जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अक्कड़ बक्कड़ 90-100 में लगातार है और चोर निकल के भागा। तो ये आज हम लोग ने एक तो मिशन का द्वारा हर पेट्रोल पंप में जाकर हम लोग एक तो पोस्टर के माध्यम से लोगों के अंदर में बेदार करना चाहते हैं कि जो तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है उस पर आप लोगों को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आपका ही वोट से सरकार बनती है। अगर आप जरा सा भूल करें तो ये 5 साल का 6 साल होने वाला है, ये एक भूल की वजह का है। वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर वाहन चालक भी परेशान हैं। भारी मालवाही वाहनों से लेकर 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहन चालकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। অসুবিধা চালানো মুশকিল হয়ে যাবে। হঠাৎ করে কেন্দ্র সরকার এই রকম করে বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই নিয়ে আপনাদের কি বক্তব্য? সরকারকে কি করা উচিত? তেলের দাম একটু কম হলে ভালো হয়। আপনারা যে এই আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনকে সমর্থন করছেন? হ্যাঁ। आम लोग भी तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला कब थमेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য পুরসভা কর্তৃক তৈরি করে দেওয়া 20টি দোকান প্রচারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। পুনরায় সেই দোকানগুলি চালু করার প্রসঙ্গ নিয়ে এদিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক প্রস্থ বৈঠক করলেন পুর কমিশনার খুরশিদ আলী কাদরি। প্রচারের অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় এলাকার মাইনরিটি হাব। প্রায় 2 বছর আগে আসানসোল কর্পোরেশনের তরফে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল 20টি দোকানঘর। লটারির মাধ্যমে সেই দোকানঘরগুলির চাবি তুলে দেওয়া হয়েছিল 20 জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে। তবে প্রচারের অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ দোকানঘরগুলি। এদিন মাইনরিটি হাবটি নতুন করে খোলার লক্ষ্যে জেলা শাসক কার্যালয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে বৈঠক করলেন পুর কমিশনার খুরশিদ আলী কাদরি। বৈঠকের পর খুরশিদ আলী কাদরি বলেন, এবার থেকে ওই দোকান ঘরগুলি যাতে চালু থাকে এবং ক্রেতারা আসেন তার জন্য সব রকম সাহায্য করবে আসানসোল পুর নিগম। প্রয়োজনে দোকান ঘরগুলির প্রচারেও বিজ্ঞাপনও দেবে আসানসোল কর্পোরেशन। 2 साल पहले हमने जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था सो दैट ये जो कर्मोतीर्थों का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम काम में ले आए। तो इसमें ऑलरेडी लॉटरी के माध्यम से हमने जो दुकानें जो है वो अलॉट की थी, लेकिन सिंस थोड़ा बहुत जो वो जगह है वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं आते हैं वहाँ पर ख़रीदने के लिए और उतना प्रचार भी नहीं है उस जगह का। तो कंटिन्यूसली जो है मैं उस चीज़ का फीडबैक ले रहा हूँ कि इसको हम कैसे फंक्शनल बनाएं। तो आज मैंने जो वहाँ के जो शॉपकीपर जो ओनर्स हैं उनसे मैंने बात की, उसके साथ साथ हमारे जो कंसर्न काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो इसमें अब हम एक SOPs बना रहे हैं। जो दुकान खोलेगा तो उसको खोलना होगा वो दुकान। नंबर 2 उसका एडवर्टाइजमेंट भी हम करेंगे। हमने उनको ये भी कहा है कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या आर्टिस्ट्स हैं या आर्टिजन्स हैं उनके प्रोडक्ट्स भी हम वहाँ पर बेचेंगे। प्लस हम कुछ ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर जिससे वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो है बैंक ब्रांच का एक देखते हैं या ATM का जो है वो देखते हैं, या हमने ये भी तजवीज़ दी है कि वहाँ पर हमारे 2 बड़े हॉल आप सैटरडे एंड संडे वहाँ पर फ्री जो है बच्चों की जो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर हम कर सकते हैं सो दैट एटलीस्ट ये जो रेल पार सारा एरिया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको फायदा मिले। এদিকে বৈঠকের পর ব্যবসায়ী সংগঠনের এক প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, कमिश्नर साहब मीटिंग बुलाए थे कमरतीर्था माइनॉरिटी हब में जो मार्केट है जो 20 दुकानें दी गई थी तमाम लोगों को, उसके लिए मीटिंग बुलाए थे कि वो तमाम स्टार्ट हो, तमाम दुकानें चलें, लोग आना जाना करें, कारोबार हो। इस मकसद के लिए दिया गया था। वो मकसद चूँकि दुकानें नहीं खुल रही, मुश्किल से 3 दुकान खुल रहा है, इस वजह से बुलाए थे मीटिंग कि दुकान वगैरह खुलने से लोगों के आने जाने से बिल्डिंग का भी देखभाल होगा, उसका हिफाजत भी होगा और माइनॉरिटी के जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद हल हो पाए। नीचे में जो 20 दुकान है वो जिनको दुकान अलॉटमेंट हो गया वो अपनी मर्जी से दुकान करेंगे, उनको अपनी ज़रूरत के तहत करेंगे। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसानसोल। খবরে এখন সময় একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন।
पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। স্কুলের পাশাপাশি এবার কলেজেও ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। সোমবার দুর্গাপুরের উমেন্স কলেজের ছাত্রীরা ফি বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে কলেজের গেটে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। দাবি মানা না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ছাত্রীদের তরফে। ফিস বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুর ওমেন্স কলেজে এদিন ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায়। ছাত্রীদের অভিযোগ, মাসিক ফি লাফিয়ে বাড়ানো হচ্ছে কর্তৃপক্ষের তরফে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাতে বসতে চাওয়া হলেও কর্তৃপক্ষ তাদের রাজি হয়নি বলে অভিযোগ ছাত্রীদের। পড়ুয়াদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো পরিষেবা ভালো মতো তাদের দিচ্ছেন না। এরকমই বেশ কয়েকটি দাবিতে এদিন কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রীরা। ছাত্রীদের হুঁশিয়ারি, 50% ফিস না কমানো হলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এবার কলেজে যে অ্যামাউন্টটা নেওয়া হচ্ছে সেটা অনেকটাই বেশি। অন্য কলেজে দেখা যাচ্ছে 3 অক্ষরে নিচ্ছে, সেখানে আমাদের 4 অক্ষরে নিচ্ছে। 4 অক্ষরে নিচ্ছে, 1000 পেরিয়ে যাচ্ছে। সেটা কেন হবে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের এক্সাম ফিসটা বেকার নিচ্ছে। তারপরে আরেকটা কি ফিস নিচ্ছে? ডেভেলপমেন্ট ফি। এত ডেভেলপমেন্ট এত বাজে না, ওয়াশরুম পরিষ্কার না, মানে মেয়েদের কলেজ হলে, উমেন্স কলেজ হলে যে ফেসিলিটি থাকা দরকার সেই সব ফেসিলিটি কিচ্ছু নেই। উপরন্তু এদের ফিজের পর ফিস বাড়তেই থাকছে। এরকম বিক্ষোভ আমরা আগেও করেছি, আগে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। এবার আমরা চাইছি আরও যাতে এই মিডিয়া হয়ে যাতে কেসটা হয়, জিনিসটা হয়। না হলে প্রত্যেকদিন আসবো আমরা এরকম করে, প্রত্যেকদিন এসে আমরা কাউকে ঢুকতে দেবো না। এখানে বসেই থাকবো। কলেজে ঢুকতে দেবেন না? না, প্রিন্সিপালকে আরম্ভ করে সবাই কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চায়নি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। রাস্তার বেহাল দশা প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হয় আসানসোলের রামনগর কলিয়ারি এলাকার বাসিন্দারা রাধানগর চিনাকুড়ি রাস্তা মেরামতির দাবিতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন। রাস্তায় গাছ পুঁতে প্রতিবাদ জানালেন তারা। বিষয়টি নিয়ে আসানসোলের বিজেপি সাংসদকে বিধে সমস্যা মেটাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে জানালেন স্থানীয় কাউন্সিলর। আসানসোলের রাধানগর চিনাকুড়ি রাস্তা মেরামতির দাবিতে সোমবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধে সামিল হলেন রামনগর কলিয়ারি এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত ভারী যান চলাচলের জেরে রাস্তার বেহাল দশা। বর্ষার বৃষ্টিতে যা আরো বেশি প্রকট হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভর্তি গোটা রাস্তা। বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন বাসিন্দারা। বিষয়টি মেয়র, সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর প্রত্যেককে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে দাবি বাসিন্দাদের। পাইপলাইন বসানোর কাজ হওয়ার পর থেকে রাস্তার হাল বেহাল। প্রায় 2.5 বছর রাস্তার হাল বেহাল থাকলেও উদাসীন প্রশাসন। অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে সরব হলেন বাসিন্দারা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় গাছ পুঁতে অভিনব প্রতিবাদ দেখালেন তারা। দেখুন, এই রাস্তা দিয়ে পুরো হেভি ভেহিকলস যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, প্রশাসনিক যতগুলো লোক ব্যক্তি আছেন প্রত্যেককে জানানো হয়েছে। কাকে জানিয়েছেন? আমরা মেয়রকে জানিয়েছি, আমরা এমপিকে জানিয়েছি, আমরা এমএলএকে জানিয়েছি, আমাদের লোকাল কাউন্সিলরকে জানিয়েছি। সবাই আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কেউ কিছু করছে না। কতদিন থেকে রাস্তার এই অবস্থা? রাস্তা 2 থেকে 2.5 বছর ধরে এই অবস্থা হয়েছে, যখন থেকে পাইপলাইন বসেছে। আচ্ছা, এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি রাস্তা আমাদের যতক্ষণ না মেরামত ঠিক হচ্ছে পার্মানেন্টলি ভাবে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। তাছাড়া আমাদের রাস্তা বন্ধ থাকুক, অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে রাস্তা হবে, তারপর মানুষ। এলাকাবাসীরা তার কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। রাস্তার বেহাল দশার বিষয়টি লিখিতভাবে কেউ তাকে জানায়নি বলে জানালেন স্থানীয় 102 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সরোজ কর্মকার। উল্টে আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় দায় এড়াতে পারেন না বলে জানালেন স্থানীয় কাউন্সিলর। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলেও জানালেন তিনি। দেখুন, হয়তো এলাকাবাসী বলছে আমার কাছে, কিন্তু সেরকম হয়তো মৌখিক এলাকাবাসী বলেছে, রিটিন আমার কাছে কেউ কিছু দেয়নি, বা আমিও জানি না এমএলএ সাহেবের কাছে রিটিন দিয়েছে কিনা বা মেয়র সাহেবের কাছে রিটিন দিয়েছে কিনা। তো আমি এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এমএলএ, কাউন্সিলর আর মেয়র সাহেব, আর যিনি একজন এখানকার সংসদ প্রতিনিধি বাবুল সুপ্রিয়, তার কিন্তু একবারও এনারা নাম করছেন না। উনি তো এই এলাকারই সংসদ। উনি কি এই 102 নম্বর ওয়ার্ড বা চিনাকুড়ি 101-এর বাদ দিয়ে কোনো উনি সংসদ? উনার তো নাম একবারও বলা হচ্ছে না।
ওনাকে চিঠি দিয়েছি, হ্যাঁ লোকাল কাউন্সিলর হিসাবে ঠিক আছে, আমার যদি বলছে আমি মানছি, কিন্তু যখন এখানে সংসদ বাবুল সুপ্রিয় আছে তাকেও কিন্তু এতে ইনভলভ করা উচিত আমার মনে হয়, রাজনৈতিক হিসাবে আমি বলছি, এলাকাবাসীতে বলছি না, আমি রাজনৈতিক এতে বলছি যে আমাদের যে মাননীয় সংসদ বাবুল সুপ্রিয় তাকেও এখানে ইনভলভ করা দরকার। অনলি ফর মেয়র সাহেব, কাউন্সিলর বা এমএলএকে নিয়ে এনাদের এলাকাবাসীর বলাই উচিত নয়। আপনি এখন কী করবেন? আমি আমার যে উদ্বোধনকৃত এই কর্তৃপক্ষ আছে, মানে আমার মেয়র সাহেব, এমএলএ সাহেব বা আরও আমার পৌর কমিশনার, এনাদের সাথে আজকে গিয়ে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করছি। এদিকে রাস্তাটি কার্যত বাস চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে জানালেন বিভিন্ন বাসের চালকেরা। লকডাউনে 3 মাস পর বাস পরিষেবা শুরু হলেও খারাপ রাস্তার জন্য বাস চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে বলে জানালেন বাস চালকেরা। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে বাস চালক ও বিভিন্ন যানের চালকেরা। आसनसोल থেকে संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के छेलीडांगा में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से करंट लगने से एक रंग मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा और खतरनाक हालत में ट्रांसफार्मर तथा बिजली की तार की मरम्मत की मांग की है। आसनसोल चेलीडांगा इलाके में काम करने के दौरान एक रंग मिस्त्री ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहतीन अंसारी के रूप में हुई है। वो आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के कुमारपुर इलाके का निवासी था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रंग मिस्त्री मोहतीन अंसारी उस इलाके में एक ठेकेदार के ऑफिस में रंगाई का काम कर रहा था। काम करने के दौरान अचानक वो ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। उसका एक हाथ ट्रांसफार्मर से स्पर्श कर गया और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर की हालत ठीक नहीं है, जहां तहां बिजली के तार खतरनाक स्थिति में हैं। स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। ঘটনাটা এই আছে পেন্টিং মিস্ত্রি, এর বাড়ি হচ্ছে কুমারপুর, এইদিকে রং পোচাড়া করে। যে পাশে অফিসটা আছে এটা আছে এমিল বলে ঠিকাদার, তো এর ঠিকাদার এর অফিসটা কাজ করছিল, কাজ করতে করতে পিছনে গিয়ে যেদিকে লাইন আছে মানে হেভি লাইন, ওই দিকে ও পোচাড়া করতে গিয়েছিল ব্রাশ দিয়ে, ওর হাতটা ট্রান্সফরমারতে লেগেছে, লেগে পর পড়ে গেছে। তারপরে যে আর কাজ করছিল ও টেনে ওকে বার করলো, বার করার পর দেখছি ও তো স্পট ডেড। ট্রান্সপোর্টের অবস্থা ঠিক নাই, তার ফার সব ঝুলা আছে। তারপরে যত কাছড়া দেখলেন আপনি, তো ওইখানে সমস্ত কাছড়াগুলো এখন ফেলা আছে, মানে বলার কিছু নাই। সমস্ত তারগুলো তো দেখলেন এদিকে ওইদিকে তার ঝুলা আছে। তারপরে জায়গা নাই, নালা উপরে অফিসটা বানিয়ে দিয়েছে, বানিয়ে পর জায়গাটা কনজেস্টেড করে দিয়েছে। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। প্রত্যয় নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে এদিন জামুরিয়ার নজরুল শতবার্ষিকী ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের হরলিক্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রেইনকোট প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সোমবার জামুরিয়ার নজরুল শতবার্ষিকী ভবনে প্রত্যয়ী সমাজসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে গর্ভবতী মহিলাদের হরলিক্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের রেইনকোট প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আসানসোলের মেয়র তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি বলেন, কিন্তু যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ, যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা হবে, অনেক এমন কাজ আছে যেটা জামুরিয়ার জন্য তিনি করতে পারবেন। আমরা সবাই মিলে আগামী দিনে কর্নেল সাহেবের সঙ্গে বসে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা চেষ্টা করবো যে ওনাকে আমাদের জামুরিয়ার মূল যে সমস্যাগুলো সেগুলো জানাই, যাতে ওনার ক্ষমতার মধ্যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা যা করলেও সেটা জামুরিয়ার ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারবে। এই কয়েকটা কথা বলে যেহেতু এটা অরাজনৈতিক মঞ্চ, তাই রাজনীতি কোনো কথা বলছি না। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। তিনি বলেন, আমরা কৃতজ্ঞ এই যুবক
আসানসোলের 7টি বিধানসভায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। আর আমাদের সাথে এত ব্যস্ততার মধ্যে আসানসোলের মহানগরী এবং পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি এবং আমাদের জামুরিয়া পার্শ্ববর্তী বিধানসভা, সেই বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক ভাতৃপ্রতিম শ্রী জিতেন্দ্র দেওয়ানি, আপনাদের ঘরের ছেলে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মেয়র পরিষদের সদস্য পূর্ণশশী রায়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই নজরুলের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। ছিলেন বড় চেয়ারম্যান শেখ সান্দার, মদনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সজল কুমার মণ্ডল, চুরুলিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদীপ মুখার্জি, প্রত্যয় সভাপতি কাউন্সিলর কার্তিক ধীবর, পম্পা ভট্টাচার্য, প্রভাত ব্যানার্জি সহ আরও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শিক্ষক মনোজ ভট্টাচার্য। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। লাদাখে চীনা সেনাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদে রানীগঞ্জের অশোকপল্লী তেওয়ারি পাড়ার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে চীনা সামগ্রী বয়কটের ডাক দিলেন। বাড়িতে থাকা চীনা সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে দিলেন তারা। পোড়ানো হলো চীনের পতাকা, চীনের প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি। লাদাখে চীনা সেনাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা দেশ। চীনা সৈনিকদের হামলায় 20 জন ভারতীয় জওয়ানের শহীদ হওয়ার ঘটনায় চীনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ক্ষোভ জাহির করেছেন সমগ্র ভারতবাসী। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে। চীনা আগ্রাসনের প্রতিবাদে পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি অঞ্চল রানীগঞ্জের অশোকপল্লী তেওয়ারি পাড়ায় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে চীনা সামগ্রী বয়কটের ডাক দিলেন। ঘরে থাকা বিভিন্ন চীনা সামগ্রী পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন বাসিন্দারা। ছোটরাও সামিল হয়েছিল এই প্রতিবাদে। চীন মুর্দাবাদ স্লোগান তুলে চীনের পতাকাও পোড়ালো ছোট থেকে বড় সকলেই। পোড়ানো হলো চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর প্রতিকৃতিও। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল ছিলেন অরুণ মোদী, বলরাম ঝা প্রমুখ। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক टाइम्स। आसनसोल के एसपी गराई रोड स्थित रामबंधु तला इलाके में भगतपाड़ा सेवा समिति के तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। आसनसोल नगर निगम इलाके के भगतपाड़ा में रविवार को भगतपाड़ा सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने फीता काटकर किया तथा समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कृष्णा प्रसाद ने कहा कि कोरोना संकट के कारण सभी परेशान हैं और संकट की इस घड़ी में ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है और इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए हैं और रक्त की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसको बोलते हैं महादान। तो रक्तदान का ये शिविर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग रक्त प्रदान करें, दान करें और इससे क्या होगा कि बुजुर्ग, बड़े, छोटे किसी को भी जरूरत पड़ सकता है। इंसानियत का ये जो रक्त है सबका एक ही रंग है, एक ही रंग है लाल। तो रक्त किसी को भी जरूरत पड़ सकता है। तो रक्तदान महादान है, ये सभी हर जगह भी होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ जिला अस्पताल ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में रक्त संग्रह किया। इस मौके पर डॉक्टर देवाशीष सरकार, प्रदीप कुशवाहा, समिति के अनूप भगत आदि मौजूद थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।